নমস্কার, আপনারা দেখছেন কড়া খবর। এখন কড়া খবরে দেখুন, সাধারণ মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকারগুলি পাইয়ে দিতে কি কাজ করে অ্যান্টি করাপশন কমিটি বা ভ্রষ্টাচার নির্মূলন সমিতি। এই নিয়ে 27 বছর অতিক্রম করার পর বর্ধিত সভায় উত্তরপাড়ার রাজ্য অফিসে জানালেন ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডল সহ অন্যান্য পদাধিকারীগণ। অ্যান্টি করাপশন কমিটি বা ভ্রষ্টাচার নির্মূলন সমিতি আজ থেকে 27 বছর আগে 1998 সালের 23শে জুন রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আর.কে. দ্বিবেদীর হাত ধরে তাদের পথ চলা শুরু করে। তাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো সাধারণ মানুষকে তাদের মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে সচেতন করা এবং এর পাশাপাশি সমাজে যেখানে ভ্রষ্টাচার দেখা যাবে সেখানে তার প্রতিবাদ করা ও তা বিনাশ করা। আজ 27 বছরে পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও 28টি রাজ্যে তাদের শাখা অফিস গড়ে উঠেছে। সারা দেশব্যাপী সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে অবহিত করে যে ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে কিভাবে রুখে দাঁড়িয়ে তাকে প্রতিহত করা যায়। গত 3রা জুন অ্যান্টি করাপশন কমিটির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অফিস উত্তরপাড়া মাখলার মাকালতলায় এই বিষয়ে ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডলের নেতৃত্বে এবং ইস্টার্ন জোনের প্রেসিডেন্ট সুবেদার সিংয়ের পৌরোহিত্যে এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হলো, যেখান থেকে আগামী দিনের পথ চলার রূপরেখা তৈরি সহ কীভাবে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে হবে সেই নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সবাই উপস্থিত ছিলেন হরেন্দ্র মণ্ডল সহ প্রেসিডেন্ট ইস্টার্ন জোন সুবেদার সিং, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রেসিডেন্ট উমাকান্ত সিং, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় শর্মা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি কৃপানন্দ সিং, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির লিগ্যাল অ্যাডভাইজার এস.কে. পান্ডে সহ রাজ্য অ্যাডভাইজার রামপ্রবেশ মাহাতো। এখন কড়া খবরে শুনুন বর্ধিত মিটিংয়ের শেষে কি বললেন ইস্টার্ন জোনের চিফ অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডল। एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति का 27वां वर्धापन बोलते हैं महाराष्ट्रीय भाषा में, और ये मैगजीन प्रकाशित हुआ और हमारे 28 राज्य से, प्रदेश से प्रतिनिधि शामिल होते हैं और अपना अपना विचार या जितने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्क करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, इसमें एंटी करप्शन कमेटी विभाग को कंप्लेन को ट्रांसफर करते हैं और वहां से इसमें पुलिस और सरकार दोनों की भूमिका का सहयोग भी मिलता है। कुछ जगह पर पुलिस सपोर्ट नहीं भी करती है और बहुत जगह पुलिस सपोर्ट भी करती है, क्योंकि एक बड़ा लार्जेस्ट कमिटी ये है भारतवर्ष में कि इतनी बड़ी योजना 714 शाखाएं पूरे भारत में इनका ब्रांचेज है और इसके माध्यम से पूरे भारत में ये काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, करप्शन जो भी है, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट में हो या सरकार अच्छी काम करती है तो उनके सपोर्ट में होगी। अगर प्रशासन विरोध का काम किया है गलत तो उसमें हमारी संस्था उस कार्रवाई करने में चूकती नहीं है। और इस तरह से पूरे भारत में हमारा काम होता है और प्रत्येक 23 जून को हमारा सेमिनार हेड क्वार्टर मुंबई में ही होता है और वहां पर सारे देश के प्रतिनिधि शामिल होकर सारे अपनी अपनी विचार को व्यक्त करते हैं और नई योजना की तरफ समीक्षा करते हैं कि किस तरह से देश में कितना जल्दी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके।
इस पर संस्था काम करती है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं अगर कहूं तो जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री देश के लिए वर्क कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्र लेवल पे काम कर रहे हैं। হরেন্দ্র মণ্ডলের কথা তো আমরা শুনলাম, এখন শুনবো তাদের কার্যবিধি নিয়ে কি বললেন ইস্টার্ন জোনের প্রেসিডেন্ট সুবেদার সিং। आपको शायद ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये हमारा 27वां वर्धापन दिवस था। मैंने 23/6/98 को नेताजी ने इस पूरे संगठन की आधारशिला की नींव रखी और हमने 27 बरस पार किया। जैसा कि हम लोग समझते हैं कि 27 बरस अगर कोई संगठन इतनी मजबूती के साथ खड़ा है तो निस्संदेह इस बात की ताकीद करता है कि हमारे पूरे देश के लोगों के साथ इसका जो रचना बसना उठना है वो बहुत गहराई तक है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इसी संगठन के जरिए 5 साल की रैली हम लोगों ने की है। पूरे देश में नेताजी ने भ्रमण किया है, लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करने का काम किया है। हमारे पूरे देश के अंदर करीबन 38 लाख हमारे मेंबर हैं। हमारे पास करीबन 13 लाख केस आए थे, उसमें से बहुतों का हम लोगों ने निष्पादन किया है। तो एक सशक्त कमेटी इस पूरे देश के अंदर काम कर रही है। और इस बार जो 27वां फाउंडेशन डे था उसका एक बहुत बड़ा थीम था कि डेयर और डाई, या तो आप लड़िए या तो आप मर जाइए। तो नेताजी ने इस वर्धापन के दिवस में एक संदेश दिया है कि अगर आप लोग बहादुरी के साथ और एक होकर अगर लड़ाई के लिए तैयार हैं तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। और निसंदेह अगर एंटी करप्शन को दूर करना है तो हमारे अंदर वो जो डियर वाली बात है वो बहुत ही जरूरी है। तो ये पहला संदेश था कि डियर और डाई, या तो आप बहादुरी से सामना कीजिए और या तो हट जाइए। तो मुझे लगता है कि हम लोग जहां भी हैं, जहां भी खड़े हैं, वहीं पर अगर हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जहां पर आम आदमी को निष्पीड़ित किया जाता है, थाने में उनको न्याय नहीं मिलता, अदालतें न्याय नहीं देती हैं, समाज के अंदर जो लोग बड़े वाले पैसे वाले लोग हैं वो उसका शोषण करते हैं, तो हमारे पास ऐसे तमाम सरोकार हैं कि जहां हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसी समाज में खड़े होकर के अगर इन चीजों को ठीक से देख सके और हम लड़ाई लड़ सके तो मुझे लगता है कि इस देश के इस संविधान के साथ, इस देश की आम जनता के साथ और हमारा जो एक समाज पर हमारा एक दायित्व है उसको हम पूरा कर जाएंगे। यही कह के इस आशा के साथ कि आने वाले दिनों में हमारा ये जो आंदोलन है एक आंधी का रूप लेगा और हम आखिरी इंसान तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। এরপর আমরা সরাসরি চলে যাব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রেসিডেন্ট উমাকান্ত সিং এর কাছে। তার কাছ থেকে শুনবো মূলত তারা কোন কোন কাজগুলি সাধারণ মানুষের জন্য করে থাকেন। 23 जून 1998 को ये हमारे कमेटी का रजिस्ट्रेशन ठाणे जिला महाराष्ट्र में हुई थी। उस दिन से आज तक प्रत्येक वर्ष 23 जून को ही वहाँ पर वर्धापन दिवस मनाया जाता है, जिसमें पूरे देश से डेलीगेट्स लगाते हैं। अध्यक्ष से लेकर सेक्रेटरी से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर सभी आदमी वहाँ पर पहुँचते हैं, अपना अपना जो है वक्तव्य रखते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है इस चीज़ को जानकारी देते हैं नेताजी को। नेताजी के गाइडलाइन में सब जो है हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक होगा सब जगह जो होगा जहाँ किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग उजागर करते हैं और जहाँ तक संभव है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्द से जल्दी जो है इस चीज़ को सलटाया जाए। यही मेरा उद्देश्य है, या तो पुलिस महल का हो, सरकारी महकमे का हो, या सरकारी ऑफिस का हो, पंचायत ऑफिस का हो, रोड के लिए हो, नाला के लिए हो, किसी भी, सभी का अपना अपना अलग अलग जगह है, सबका अपना अपना दायरा है। लेकिन एंटी करप्शन का की वास्ट दायरा है, पूरे देश के लिए अपना कहीं से बैठ के भी कोई भी आदमी अपना कंप्लेंट कर सकता है,
एंटी करप्शन में जो जुड़े हुए हैं, जो पदाधिकारी, उनका कोई दायरा नहीं है जो यहाँ का देखना है और वहाँ का नहीं देखना है। जहाँ पर से कोई भी कंप्लेन आए वहाँ पर लेटरबाजी हम लोग करते हैं। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় শর্মা। তিনি কি বললেন তাই শুনুন এখন। আমরা আজকে এখানে একটা সমীক্ষায় বসেছি আমরা, আর উপলক্ষ আমাদের কি আমাদের সারা বছরের কাজকর্ম নিয়ে যে আমরা গত বছরের লাস্ট ইয়ারে আমরা কি কি কাজ করেছি, কি কি করে উঠতে পেরেছি আর কি কি আমরা পারিনি, সেটা উপলক্ষে আমরা বসেছি। আমরা রিসেন্ট 23 জুন আমাদের বর্ধাপন দিবস হলো, যেটা আমরা 27 বছর আমাদের কমিটি পূর্ণ হলো। আমাদের এই একটা কমিটি যে ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট মানে কমিটি, যারা 28টা রাজ্যতে আমাদের অফিস আছে, যেখানে মানুষরা আমাদের থেকে অনেক সুবিধা পাচ্ছেন। আমাদের কাজ হচ্ছে যারা মানুষ আমাদের অ্যাওয়ারনেস কাজ, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস করার, ওনার কি কি মৌলিক অধিকার আছে, ওনারা কিভাবে কোর্ট কিভাবে রেজিস্টার করতে পারবেন, কেস এফআইআর কিভাবে করতে পারবেন, ওনার কি কি মৌলিক অধিকার আছে, এইগুলো আমরা অ্যাওয়ারনেস আমরা মানুষদের মধ্যে বার্তা দিতে চাই। আর আমি আজকে আপনার সমাজ মাধ্যমে মানুষদের বার্তা দিতে চাইছি যে আপনারা সবাই আসুন আমাদের সাথে এখন, আমরা এই অ্যান্টি সোশ্যাল কাজগুলোকে আমরা একসাথে ওদের এগেনস্টে আমরা লড়ি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি কৃপানন্দ সিং কি বললেন তাই শুনুন এবার। আমাদের যারা বরিষ্ঠ নেতৃত্ববৃন্দ অনেক কিছু আমাদের বর্ধাপন ফাউন্ডেশন ডে বিষয়তে বলেছেন। আমরা 27 বছর পুরো করে 28তম বছরে আমাদের কমিটি পদার্পণ করলো। আর এই 27 বছরে আমরা পাবলিকের সাথে, পাবলিকের সঙ্গে, পাবলিকের জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য যে আম পাবলিক যারা হয়তো রাস্তা জানে না কিভাবে আমি কোর্টে কিংবা কিভাবে আমি ন্যায় পাবো, ওই রাস্তা বোঝে না, জানে না, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে উইদাউট কোনো রকম লাভ ছাড়া আমরা কাজ করি। কাজ করিয়ে পুরো কাজটাকে একদম কমপ্লিট করে তারপরে আমরা পেছনে হাঁটি। আমাদের মেন কাজ হলো যে আমরা ভ্রষ্টাচার, স্ক্যাম, শোষণ, মানুষের গরিব লোককে যদি কেউ শোষণ করে আমরা ওই লোকের পাশে দাঁড়াই, যাতে লোক কারোর কেউ শোষণ না করতে পারে, অর্থাৎ মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো পাইয়ে দেওয়া, এই ব্যবস্থা আমরা করি। আমাদের পক্ষ থেকে সব করি। আমাদের নিজের সংস্থার ভিতরে উকিল আছেন, আরো আমরা সবাই এই রাস্তা জানি যে কিভাবে মানুষকে ন্যায় পাওয়ানো যাবে। তো তাই আমরা এসব করতে পেরেছি। আর আমি একটা জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে মানুষের কাছে আবেদন করব, আপনারা আসুন আমাদের কাছে। যদি কোনো রকম আপনাদের সুবিধা হয় আমরা আপনাদের পাশে অবশ্যই দাঁড়াবো। সর্বশেষ সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির লিগ্যাল অ্যাডভাইজার এস.কে পান্ডে। তিনি কি বললেন তাই শুনুন এখন। অ্যান্টি কারাপশনের মাধ্যমে আমাদের যে অনারেবল প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট শ্রী আর.কে দ্বিবেদী, ওনার ডাইরেকশনে, ওনার নির্দেশ হিসাবে আমরা আমাদের কমিটির মধ্যে কোনো কমপ্লেন আসলে, ওরকম লোক যার ক্ষমতা আছে নাকি কোর্টে গিয়ে বড় বড় লয়ার ধরবে, ওদের পক্ষে আমরা দাঁড়াই। ওদের কমপ্লেনটা নিই আমরা থানাতে, তারপরে কোনো ফ্যামিলি ডিসপিউট, ল্যান্ড ডিসপিউট, মানি ডিসপিউট, নানা রকমের যে কিছু অসুবিধা হলে আমরা চেষ্টা করি কি কোর্টে বাইরে আমরা সেটেলমেন্ট করে আর ওদেরকে কোর্টে বাইরে আমরা একটু মানে সুবিধা দিই। আমাদের যত মেম্বার্স, তারপরে অফিসার, ওরা সব আমরা একটা কমিটির মধ্যে বিচার করে কিভাবে কেসটা আমরা আগে নিয়ে যাব, তাকে আমি কিভাবে সুবিধা দিতে পারবো, ওটা আমরা নিজে বসে আলোচনা করে ওদেরকে আমরা সুবিধা দিই। আমাদের কমিটি কোনো রকম সরকার দিয়ে কোনো বেনিফিট নিই না। তারপরে আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার আর ওনার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে যত হেল্প করতে পারে করি, ওরা করে, আর আমরা ওই হেল্পটা নিয়ে মানুষকে ওনার যে অসুবিধা আছে
ওটা দিয়ে আমরা ওকে সুবিধা প্রাপ্ত করি। আমি তাই জন্য স্টেট গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলকেও জানাই যে আমাদেরকে আর একটু আমাদেরকে হেল্প করুন, যে আমরা ওইরকম পাবলিককে যে পলিটিক্যাল নালে পুলিশের মাধ্যমে নালে গুন্ডা মাধ্যমে ওকে অনেক অত্যাচার করা যায়, ওকে আমরা বাঁচাতে পারি আর আমার সোসাইটিকে একটা ভালো সোসাইটি দিতে পারি, তাকি আগে দিন কোনো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের নামের কোনো এরকম নিউজ ছাপা যায় না কি আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলটার মধ্যে এই ঘটনাটা হলো, যে হওয়ার দরকার ছিল না। রেপ কেস হোক, মানি শুট হোক আর ক্রিমিনাল কেস হোক, ওটা আমরা মানে লোক এরকম অ্যাওয়ারনেস করতে পারি যে আমার স্টেটটা ইন্ডিয়ার মধ্যে নাম্বার 1 আসতে পারে। সবশেষে শুনুন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অ্যাডভাইসার রামপ্রবেশ মাহাতোর কথা। एंटी करप्शन से 27वां वर्षगांठ पे हम लोग एक साथ में बैठ के समीक्षा कर रहे हैं। আপনি কি আপনার খবর সরাসরি সম্প্রচার করতে চান অথবা আপনার এলাকার খবর দেখাতে চান? তাহলে যোগাযোগ করুন কৃষ্ণপ্রসাদ পাত্র, ফোন নম্বর 8622800252 অথবা 8282860856 এই নাম্বারে, অথবা অর্জুন সেন সিপিআরও, ফোন নম্বর 9433138840 এই নাম্বারে।